सिकंदर सो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सिकंदर सो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। Adab, you're watching Awaz the Voice and I am Yasmin Khan, and in today's episode of Election Express we have traveled to Baramulla and with us we have Jamaat-e-Islami candidate from Bandipora, सिकंदर साहब। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप इलेक्शन के मैदान में आ गए हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं, आई थिंक 2 दिन बचे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि आप एज ए जमात-ए-इस्लामी कैंडिडेट, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं जमात-ए-इस्लामी के, क्यों मैदान में उतर आए, क्यों कंटेस्ट किया, क्या एग्जैक्ट रीजन था, वो जानना चाहेंगे। देखिए, इलेक्शनों में हिस्सा लेना ये हमारी कोई नई सोच नहीं है। हम उससे पहले भी इलेक्शंस लड़ते रहे। 1987 में हमारे साथ जो धोखा यहाँ पर हुआ है, रिगिंग हुई है, तो उस वजह से हम काफ़ी तौर पर मायूस हुए थे। हम एहतजाजन इलेक्शन से बाहर रहे हैं। तो चूँकि काफ़ी अरसे के बाद हमने सोचा है बेहतर है कि हम आवाम की तर्जमानी इस एक्टिव पॉलिटिक्स में भी करें, तो यही हमारी सोच है। जो रीजन था कि पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, क्या वो 1987 की रिगिंग थी? जी, वो एहतजाजन हम दूर रहे हैं। जी, तो अभी आपको क्या लगता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? क्योंकि पिछला इलेक्शन हमने देखा है, जब पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पर मुनक्किद हुआ है, उस वक्त हमने यही तासुर देखा है, नतीजा भी यही देखा है कि यहाँ इलेक्शन साफ शफाफ मुनक्किद हुआ है। तो उस बुनियाद पर हमने सोचा अगर यहाँ पर आइंदा भी इंतखाबात साफ शफाफ हुए तो इलेक्शन में हम हिस्से लेते रहेंगे। अब जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या इसका क्रेडिट बीजेपी को देंगे आप? बीजेपी को तो हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। तो एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन है, तो ये उनका भी एक मजबूत समझे आप, एक मजबूत सोच पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का भी बहुत कमाल होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज उसको अप्रोच कर रहे होंगे। ये हम मानते हैं जमहूरियत में एक अच्छी चीज़ है। यहाँ आपकी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, काफी बार आपका जो घर है रेड वहाँ पे हुई है, उसके बाद आपको कई दफा अरेस्ट भी किया है, फिर फाइनली पीएसए भी लगा, आपके एंकलेट में अभी भी जीपीएस ट्रैकर है। तो वो जो पूरा ट्रांजिशन था जब आप जेल में थे, तो मीनवाइल क्या थॉट था जेल में कश्मीर को लेके? देखिए, एक्चुअली मैं जेल से जब पॉलिटिक्स में मैं नहीं था, मैं उस वक्त भी बात डंके की चोट पे कहता हूँ। तो आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है, मैं हक की तर्जमानी करना चाहता हूँ, मैं कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए बात करूँगा। फिर जाहिर सी बात है कि अगर अपोजिशन में लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो हमारे ऊपर इताब लाएंगे, जुल्म सितम के पहाड़ ढाएंगे। हम उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं और हमें मालूम है कि हम जिस मैदान में उतरे हैं ये सांपों का मैदान है। जी, अब आपकी तरह कई सारे और जमात-ए-इस्लामी के कैंडिडेट जो है मैदान में आए हैं, तो ये जो फैसला है कि जमात के कैंडिडेट इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, ये कैसे हुआ? क्योंकि ये कोई ये नहीं है कि एक ही साथ सब लोग कैसे आए हैं, कुछ तो उसके पीछे रहा होगा। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ सिस्टर। असल में मसला ये है कि हमारी जो पैनल है, ये एक पैनल ने फैसला किया है कि हम अपने लोगों को खड़ा करेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। बेहतर यह है कि हम अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कल खुदा न खास्ता वो असेंबली में पहुंच जाए, दूसरे पार्टी के लोग जो होंगे, चाहे वो अपोजिशन में होंगे या रूलिंग पार्टी में होंगे, तो उस वक्त दूसरे हमसे नाराज हो जाते हैं। क्यों ना हम अपना पॉलिटिकल फील्ड तैयार करेंगे। बाकी हम किसी के थ्रू इलेक्शन में नहीं उतरे। हमारा अपना सोच है कि हम अपने सोच के मुताबिक करें। अगर लोग आपको अपना मैंडेट देंगे तो फिर इसके बाद किसके साथ अलाइन करेंगे आप? अलायंस हम उन्हीं के साथ करेंगे जो कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो कश्मीरियों के रिलीजियस मामलात में नहीं छेड़ेंगे और जो कश्मीरियों की बात करेंगे। हमारा अलायंस उन्हीं के साथ होगा। ट्रेडिशनल पार्टीज को लेके क्या व्यू पॉइंट है? ट्रेडिशनल पार्टीज फिलहाल तो एनसी तो हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ तो पुरानी हमारी लड़ाई है। तो आगे देखा जाएगा, कबल अज़ वक्त मैं स्टेटमेंट दे दूँ ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। बट हलाल हराम वाला भी एक स्टेटमेंट आया था। अब्दुल्ला साहब का हलाल हराम वाला बात है, उनसे ये पूछें जब आपने कहा था कि रायशुमारी, वो रायशुमारी कहाँ गई? उनसे ये पूछे कि जब शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये पहले बहुत दफ़ा उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा है, फिर बाद में उसने कहा कि ये आवारागर्दी के, उनसे ये पूछे अपने दादा के बारे में, फिर हमारे ऊपर सवाल कीजिए। तो हम तो हलाल हराम की बात हमने कभी कहा नहीं। हम ऐसी सोच, हम सिर्फ साइलेंट बैठे थे एहतजाजन, और बाकी हमारा कहीं भी मौक़िफ़ ऐसा नहीं है हमने किसी को कहा वोट मत डालो। हमारे अपनी पार्टी के वर्कर्स, ये अलग मामला है, हम उनसे कैसे कहेंगे, क्योंकि अगर हम नुमाइंदे को अच्छा नहीं देखेंगे, हमें वहाँ मौका है कि हम अपना वोट जी। अब ट्यूसडे को लोग जो है अपना वोट कास्ट करेंगे, ऐसे में लोग जो है काफी कंफ्यूजन में है, ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। ऐसे में जमात-ए-इस्लामी के कैंडिडेट्स भी मैदान में आए, साथ ही साथ इंजीनियर रशीद भी आए हैं मैदान में। तो एक क्योस का माहौल है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी कुछ नैरेटिव चल रहा है लार्जर प्लेटफॉर्म पे कि इनको लाया गया है।
تو اس کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیں ایکچولی جن لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے پہلے تو انہیں اپنے کردار میں جھانکنا چاہے. 2000 میں فائنانس منسٹر تھے عمر عبداللہ صاحب, انہیں تو یہ دیکھنا چاہے کہ میرا کن سے الائنس تھا. جماعت, پوری قوم, پوری کشمیری تاریخ یہ لوگ جانتے ہیں جماعت اسلامی ایک ریلیجس سوشل اینڈ پولیٹیکل آرگنائز, انہیں کسی سے الائنس نہیں ہے. اس حوالے سے اگر ہمارا الائنس بی جے پی کے ساتھ ہوتا یا بی جے پی کے ہم اشارے پر ناچنے والے لوگ ہوتے شاید پھر ہماری بین نہ ہوتی, ہم ایز اے پارٹی پھر آج اس الیکشن میں کنٹسٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم آج بھی زیر عتاب ہے. تو اس لیے یہ ان کا الزام لوگ خود سمجھتے ہیں کہ ان کی مکاری اور عیاری کے سوا کچھ نہیں. آج یہ انجینئر رشید کے میدان میں اترنے سے آپ خوش ہیں؟ ہمیں انجینئر رشید صاحب سے کوئی اس قسم کا نہ ہمیں اسے اختلاف ہے نہ ہم ان کے حوالے سے کچھ کہیں گے. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے سیاسی میدان میں چلنے کا, ہمارا اپنا ایک میدان ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ کیسے جائیں گے, ہمارا کیا طریقہ کار ہے, یہ دونوں کا مختلف ہے. لیکن لوگ خود دیکھیں گے آگے ان کا فیصلہ کیا ہوگا. آرٹیکل 370 کے ریسٹوریشن کو لے کے کیا پلان ہے جماعت کا؟ دیکھیں آپ تو پولیٹیکل پارٹیز یہاں کہتے ہیں ہم اس کو واپس لائیں گے, لیکن یہ میرے خیال میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے, کیونکہ جس وقت آرٹیکل ٹوٹا تھا اس وقت یہ لوگ کمروں میں بند بیٹھے, انہوں نے اپنے آپ کو تحفظ دیا ہے, انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس وقت رہائش رکھی ہے, پھر بولا ہے کہ ہمیں نظروں بند رکھا. ہم اس وقت بھی جیل میں تھے, حق بنتا تھا یہ لوگ عوام کے پاس جائیں, یہ ایک پلیٹ فارم تیار کر دیں تاکہ گورنر صاحب کسی حد تک یا حکومت مجبور ہو جاتی ہے ہمیں فی الحال روکنا چاہے. لیکن ان کی سوچ ایسی نہیں ہے, اب یہ 100 سال تک اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں ریجنل پارٹیز, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ 370 کو ہم واپس لائیں گے. یہ بس بعید از قیاس معاملہ ہے. جی, اب بانڈی پورہ کے جو یہ لوگ ہیں اگر یہ اپنا فیس آپ میں انکارپوریٹ کریں گے تو ان کو دینے کے لیے آپ کے بکٹ لسٹ میں کیا کیا ہے؟ ہمارے سوچ میں بانڈی پورہ کے لیے مشن کامل ہے. ہم سوچتے ہیں ہم 0 لیول سے کام کریں گے, 100 پر پہنچ جائیں گے, کیونکہ بانڈی پورہ ایک ایسی کانسٹیٹنسی ہے جس میں نہ تعمیر ترقی کے حوالے سے کام ہوا ہے, جس میں نہ ایجوکیشن سیٹ اپ پہ کام ہوا ہے, نہ انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے. یہاں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ این ایچ پی سی کے 5-6 کلومیٹر کے ارد گرد جو احاطہ بنتا ہے انہیں تو ان کے لیے فری بجلی ہونی چاہیے, ان کے لیے میڈیکل فیسلٹی, روڈز ان کے لیے ہونے چاہیے, لیکن ایسا کچھ آج تک نہیں ہوا. یا اوپر علاقے جو ملن گام ہے, جو اسی طرح کوئل, اس کے علاوہ جو اوپر لوگ ہیں وہاں پر ان کے لیے زمین کو زرخیز کرنا, آباد کرنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ کرشن گنگا کو جو پانی نکل رہا ہے ان کو چاہیے تھا وہ اس طرف موڑ دیتے تاکہ ان لوگوں کی جو زمین بنجر ہے وہ آباد ہو جاتی. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, کس مسئلے پر اس کانسٹیٹنسی میں روئے, لیکن اب لوگوں کی مرضی ہے, ہمارا حق بنتا ہے ہم لوگوں کے پاس جائیں, ہم اپنا سیٹ اپ لے کر آئیں گے, لیکن جھوٹ اور مکاری کی سیاست نہیں بولیں گے. اب ہم 3 لائنیں روڈ ایکسپریس وے ہائی وے لے جائیں گے, 2010 میں بھی یہی خواب دکھایا گیا تھا. اب ٹرین ہم لائیں گے, اس ولر کے بیچ میں سے. ہم ایسے جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم سیاست اچھی سیاست کریں گے, شعوری سیاست کریں گے. ہماری عوام کے لیے یہی پیغام ہے, ہمارے پریس کو کامیاب کریں تو پھر دیکھیں امانت داری اور دیانتداری کس چیز کا نام ہے. جی, آئی انڈرسٹینڈ آپ کا کیمپین چل رہا ہے, کافی کروشل وقت ہے, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ.